ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ketika bunga, ketika jember jambu seibadah ke Allah, ketika sampean butuh tak usah minta, bi Allah paringi. Orang kuel, orang turjan Bengkalan seibadah mun tempo na parloh mun jember niku tipi. Mun tempo na sakit semalam tambu sekali. Halo, halo, halo. Ontong kayak gigi, jangan tak sebut Allah aja. Jadi kalau kebaikan puton betes ngeronyo semalam boralah. 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 Biapa bah ronyo cow. Boralah. Saya poralah ni astagfirullah berhubung orang kona astagfirullah jadi poralah. Saya pun nak kena santre kulibat hudifat fasoro poralah. Sampai makin zikir cuma kan lesan tak ada pak kate. Kula ben sampai makin nyembah Allah cuma ketika butuh ketika bunga kula ben sampean lepak Allah. Keng mun lebet ke pujuk saya pujuk ni kampun depak ke Allah. Kula ben sampean pasti depak. Makanya beda dabu. Kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Beda sampean ke pihak sareng Allah langsung ke Allah mun bisa apa depan pujuk yo. Keng mun tak bisa entar langsung fakun ma man kana ma Allah pasemak ka orang seorang ni ka semak de ka Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Orang ka dintu bakal ngater kula ben sampean depak ka Allah. Tetimun umur sajen koran, badan sajen tua, kapate sajen semak, pah yese kalaban aget joget, kalaban nyobet mercon, ini kan tak sadar cek sajen semak kapate nyaman. Jadi kula bersampian masuk ke satu Muharram gak dintok, kalaban penuh kesadaran. Kula bersampian badan sajen tua, tenaga sajen tada, king umur sajen ekorangi sereng Allah, kapate sajen semak. Mangkana sepaling cocok ben sepaling pantas untuk memperingati satu Muharram tidak lain kecuali akati acara saat mangken gak dintok mabanyak zikir masemak dak ka Allah anyuk onda Allah samoga karena umur kaula ajunan ebeti umur sebarokah amin Allahumma semoga karena umur kaula ajunan ebeti umur semanfaat amin manabi cepon ulama tulul umur ma makna tulul umur. Tulul umur man kana umuruhu ma'mura. Seenya may lanceng umur kak dinto orang se umur rah bangun kalaban ibadah. Beni pa umur 100 tahun beni pakun sebitak pakun petong bolo. Keng bejeng tak toman korang. Ngaji sempat adzikir bisa kak dinto nyaman tulul umur. Bada tulul haya, bada lanceng udi. Seenya may tulul haya ni kajepon ulama karo orang ke tak temate. Bejeng rangkorang ke pengajian tak intar adzikir tak sempat 100 tahun kita mati terus 1 tahun kita abetok lekap beni ukuran saya rasa paling lanceng odi tapi saya rasa paling bisa ngargai odi kalau ben ibadah da Allah subhanahu mun abahas masalah lanceng odi ka Fir'aun gak dinto umur 1000 tahun Fir'aun ni kada pernah boleh sampai abetok bi telge kehunten King Fir'aun bi Allah subhanahu wa ta'ala enak tempat bulan Muharram bulan mangken Fir'aun bi Allah subhanahu wa ta'ala takelem makanya Muharram gak dinto cepon ulama termasuk bulan muljah dak ka orang setakut dak Allah bulan enak dak ka orang semaksiat dak ka Allah banyak kejadian-kejadian luar biasa Nabi Adam terima tobat Nabi Yunus keluar dari cuko Nabi Ibrahim celep ketika yobar ben saja kejadian-kejadian luar biasa pertolongan Allah terjadi di bulan Muharram juga banyak kaenaan dak kemusona Allah akatia Fir'aun seepate gak ditu tepat tanggal tepat bulan Muharram watabah bertepatan dengan 10 Muharram pramila gak dinto semoga kau leben ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala kalaban alengki kalaban hadir kesempatan mangken pada ibadat ti orang sebisa ngargai umur kalaban ibadah ben bisa ngasteteh sehingga dari setaja tu saban kekeliruan atau pada Allah teti orang sejen ada sejen semak dak ke Allah insyaallah manabi bisa ngelaksanake gak dinto kau leben ajunan gak dinto ampun tante bekal selamat itunya sampai di akhirat bekal teti orang seteka hajat amin Allahumma nika sambil lalu nunggu adzan cimin nika mun terus akibah dua sal pidato kan to pidato lawa pidato kian nih deki adan istirahat mari adan terus aki pokok lempak tu remole areng sareng ya aslina gula magi pidato sampai kolemak sampean tak kira pleman gak iki kan todus senen tengah berkat bi tibian
Keng mon gula pidato sampai ko lemak debak gebeng kona gula kan PSU bi sampean colong holil cek lanjeng ai ko. Arab kak billahi kita ngarek engko. Punten jak gobater make skor waktu azan istirahat. Punten beni pahjanan abid punten. Tak usah gobater karena ngaji ni ka kapi sesengka kak cek lekar bi nafsu ni kata cocok ngaji ni. Sana usah sekejap deki mantan sareng Allah ditilan-tilan kasayan. Amin Allahumma. Cuman adan kutu istirahat karena cek pun ulama termasuk salah situng perkara si bisa atetiaki suul khotimah matih dalam keadaan tak nyangu iman Islam kak dintu adegan ketika adan. Makanya kesibukan panapa saus ketika adzan kak dinto jai pun ulama kak dinto pun ambuaki meskipun beda ulama saya mencoba memilah saya wajib merengaki nikah mun tempat nikah mahallul ijabah artinya lakar jemaah masjid mun bunyi jemaah masjid nikah kita ambu pada tapi istiaton lebih tengah kuda ajunan adzan ekak di mak saus meskipun beni kaula ajunan jemaah masjid teh pala adzan tore ambu tore perengaki adzan semoga bi Allah sedaja hadir ya berarti orang si husnul khatimah fokus din budin nah abadi dak Allah dalam keadaan selamat dalam keadaan pencera amin Allahumma amin Allahumma amin. Di kebagian saya panas kan lek ada iki tak napa deki pala selak ibu ni kan lek atas tak napa gula ke bebe dan nanti adzan dibenci Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ni. Nomor 2 semakin kau leban ajunan pah intar dak kagofuran Bapak Ibu hadirin ngaholen benkek nyelekek dak ka orang separat tu ka Allah saanya berpujuk haul pujuk ni kan Nabi orang kona nyebut rokat otabe salamatan pujuk nggih salamatan pujuk gak dinto aslina pada gun salamatan masjid kuwelne kan biasa beda istilah salamatan masjid lagi. Maksud salamatan masjid ben salamatan pujuk ni kenapa Bapak Ibu hadirin? Mungkin senikah. Salamatan masjid kak dinto hakikat beni untuk masjid. Karena gula sampai umur 33 tahun ni kita toman mireng kafir beda masjid masuk neraka. Beda masjid masuk neraka. Mi salamatin. Jadi salamatan masjid ni kebenarannya nyelamati masjid doh, tapi menyelamati ahlina masjid orang sebiasa entar ke masjid maknanya Allah epa selamat tak epa pesa ben masjid mulai dari dunia sampai ke akhir pada bi salamatan pujuk ni salamatan pujuk kadin to hakikat tabeni anyo onaki pujuk untuk masuk surga karena pujuk kadin to lah jelas esena surga me bangki je masuk surga teti pujuknya mun tak masuk surga lo teti bujuk kak teti jerengko bahkan engki makan gelak debu nak kiai mik teti bujuk ni kak tak geng bulan andi keramat sakte ki oding je pun mik bisa sakte bulan beda mal amalan beda kelakuan beda ibadah separat tu ajunan Allah subhanahu ni kau bujuk teti mungkin acara kak dinto secara hakikat beni kepentingan bujuk asli tapi kepentingan kaul ajunan sentar ni kala pujuk kelebun ni kama kita yentari bi ajunan semakin tak kira burung setiap pujuk ni karena ni kasih pujuk amulai kuleban ajunan kita lahir lah karena pujuk kelebun gak dinto meskipun tak ayah oleh makin tak kira burung saya masuk aswarga karena gak dinto saya mai pujuk yang pelan orang pecer orang selamat semak dak ke Allah mi iya holen mi selamatin secara hakikat beni pujuk tapi kau leben ajunan kalaben masemak kalaben atu aki pujuk samu ke eka polong eka bereng bi pujuk sampai dek ke akhirat teti orang seselamat amin Allahumma pada bi orang mau selawat ajunan mau selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad artinya senikah ya Allah Allahumma aduh panggilan kaula salli apa ringa rahmat ajunan wasallim ben masalamat ajunan ala sayyidina dak gusti kaula Muhammad gusti kaula se asma Nabi Muhammad tore kanjing Nabi itu aki rahmat kanjing Nabi itu aki selamat padahal kanjing Nabi kak din topung kana rahmat kanjing Nabi ni kepung kana selamat
mi itu akhir rahmat ben selamat secara hakikat benih kanjing Nabi saya maksud selamat karena kanjing Nabi kak dinto ampun lah jelas selamat kau leben ajuran kalau ben maslawat tero eki babi kanjing Nabi eki berselamat kalau ben syafaat pun akhirat jelas lagi makanya dalam Islam gak dinto leben sambian maslawat pakon sareng Gusti kanjing Nabi pas Imam Romli kak dinto adabu benih coma atu akhir rahmat tapi oleh ngirim kencaran da ajunan Gusti kanjing Nabi makanya kula ben sampean ketika ngosos pada pamausan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di orang di luar NU ni kepahila gila kanjing Nabi mai kirim kencaran cak kanjing Nabi tak kurang kencaran mun kanjing Nabi kirim kencaran kelero kanjing Nabi enyok nak selamat pada kelero mun selika apa napa karena kanjing Nabi enyok nak selamat ni kalau ampun pungkana selamat bukan kanjing Nabi dah pungkana kencaran mi kirim kencaran saya kaparlo benih kanjing Nabi nambah kencaran tapi tempat kak dinto mun ampun ngulua ketika dinto pakun eselene aing maka saya ketero ngulua nak dari gelas kak dinto abeli dak kaula ajunan makanya cek pun Imam Romli oleh ngirim kencaran dak Gusti kanjing Nabi oleh ngirim Fatihah dak Gusti kanjing Nabi kiasan ala sholawat pada akhir kelaban pamausan sholawat jadi teko udah saya tanya kadari beuring kiai Bengkalan ni kepada situng kiai bengi sekali ila hadratin Nabi Mustafa ni kiai Bengkalan kiai raja ni kak kini orang kak benih pelan kocak kiai raja tu koknya lempo bisa sampai ni kan Bengkalan ni kemungkinan sudah terbagi dua beda sendek hol beda setanda kakuburan ni kiai Bengkalan kafir kak syirik nyembah kakuburan jadi Bengkalan mun hol ngak ni masuk neraka untungnya kula mungkin mekasan jadi masuk surga insyaallah mun bagian kiai ni kan ngagali kafir ni kiai Bengkalan ila hadratin bid'ah burdah bid'ah ialah bid'ah kapi guys tahlilan masuk neraka kalau bah orang neraka kapi Bengkalan bi gule ke bala atau apa swarga cak ke TV cang swarga lega oh bah orang pantak pada neraka bi gule ke bala maki masuk swarga gule ku mun bi TV an kengku bukan engki mun bah orang ka pantak pada neraka kan bah masuk swarga bi TV an budian bi gule ke bala maki masuk swarga mun ke TV kengku apa kalau aku mun bi TV an ntar kebun barat ada orang, ntar kebun timur ada orang. Pulang sepe keluar di surga. Ini neraka bulan rambi ku tak apa norok ke dalam dekini. Ambejak jempah orang neraka kapi. Tahu saking kuda ben sampean Nabi Adam ni kai ke baik dalam surga. Bani apa masuk surga. Lah kan ke baik dalam surga. Pulang ke tibi ku tak gengku Nabi Adam mereka. Pulang gengku. Ya apa minta ku gengku aja. Bi Allah bah emotika kita lang rosong si kacer ni. Tolong rosok Nabi Adam epotek tolong rosok sibilu kak dinto bah kebai ibu Hawa jadi reng bini ni kebai dari tolong rosok innal mar'ata khuliqat minad dul'il mu'wajjah reng bini ni kebai dari tolong rosok sibilu Siti Hawa ni dari tolong rosok makanya kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair menyatakan reng laki ni karosok elang situng antara sekanan ben sekacer rosong ring laki ni kata pada sekanan rosong ring laki ni ke-12 sekacer 11 ni kacepun kitab Ghamsul Basair jadi rosong sampean elang situng sekacer kak raka kak takut 4 seelang pong kita ajak tu anak atau orang deki ke sibini lah abu tang rosok ku tak bah 2 saya tak ada lek insyaallah bisa bini lagi cemetel kena nampak saya tak ada kan tek kok jadi yang gula pada urusan tak pada ya tak pada tak usah bah urusan bah tege kafir ni kan apa ni kayak Bengkalan kak bu sampai jadi carok di Bengkalan ke markena aliran kak dinto Bengkalan tak bisa diatasi karena ketika diajak tabayun tak kesokan ya cek musyawarah tak kesokan ya cek basul masail tak kesokan mun beda acara haul ya ceng hadir ni ke pengajian terus koldekan neraka kafir jadi repot ekirimi kitab ekirimi buku pakul jadi repot mun cang gula kerogeng situ mun bah bermain kal Bengkalan kula bah main torokopan boye ki Bamun mari ya cek basul masail tak kesokan bah orang neraka kapi orang kafir kapi cek ponten gula ampun nah tahu samain laknya lagi pernah kesokan tahlil ya atau ya tahlil tak kesokan nengi compoong saya tahlil oleh berkat penta berkat kan nyaman pun rukunan ngak ni kengki na bangki cek Bengkalan ni masalah kapi atrawih 20 bit masuk neraka aku not bit masuk neraka ki bi gula ke bala saya atrawih 11 beda hadis Siti Aisyah setrawih 3 ekor gula ben sampean rok Sidina Umar pada beda dalil saya akan not pada hadis saya tak akan not pada hadis saya tak ada hadis saya selalu apa jeng sopur tapi mengurang masalah kon not tarawih tak tarawih ke kuburan tak ke kuburan kula kar nyempe ke kuburan kula ban sampean kata jak keng nyalas saya ki napa ki pai tanya aki kem hadis haul
ia mau nyari hadis haul bagi sampai kiamat kurang 2 minggu tak kira nemu. Bahkan mungkin babul haul ya tak ada. Ya mun tak ada hadis ya mun tak kalau kanjing Nabi bid'ah. Ngiring kanjing Nabi gak ditocek pun ulama. Benih pah kutu persis mun tak kalau kanjing Nabi pah bid'ah benih. Karena lakona kanjing Nabi gak dito beda maqasidut tasri'nya mana. Beda maqasidus syariah. Lakona kanjing Nabi ni ke beda tujuan di dalam syariat. Kanjing Nabi ngangkui jubah. Tujuan jubah ni kan apa? Satrul aurat, nutupi aurat. Jadi udah bener sampean bah mun asarungan bid'ah pulang kanjing Nabi tak asarungan engken gelu kanjing Nabi ajubah ini kan tujuannya nutupi aurat. Jadi orang kuel mah kita ajubaan asarungan kor aurat tak tutup nih keampun norok kanjing Nabi yanjo aja tak norok termasuk perkara anyar ki Mekah ajubaan cek dengan padang pasir tandus kak muni kuel bah ajubaan mari ajubaan bahasa kak ke sabe kan beda juban aja kina bangki kanjing Nabi dimin asiwak ngangkui kaju arok tocu nasiwak napa ma berselesan ngangkui kaju arok kak dito paling utama nasiwak pada ben ajubaan pote kak dito paling utama karena contoh akibat kanjing Nabi king asarongan benih bah masuk neraka sani kecukan siwak kanjing Nabi kak dito ngangkui kaju arok paling utama nasiwak king sampian umpama ngangkui Pepsodent ben Ciptaden kor ini ataki siwak pada oleh kenceran norok kusti kanjing Nabi. Tapi benih kapan kanjing Nabi kaju arok kapan Pepsodent bid'ah masuk neraka benih. Sandik kaju arok paling utama tandik kaju arok ngangkui rancang kormis pada kisah penting barang gasar sampean tak andi kaju ngangkui surban pada bejengah niat tak siwak pada oleh kenceran ben yang kep norok kanjing Nabi tandik surban sampean ngangkui lengan kalampi segera ni pada ni bini ing tak surbanan kalampi ada gerana ngangkui rukuna pada buk seni kebuk kita timun rukuna potele 2 hari aklir ya tetibati nak napa kuna malah sering nang ki masjid ore de ngangkui sarung siwak seni ka dak remah hukumah Qur'annya tak siwak pada oleh kenceran ben yang kep norok kanjing Nabi meskipun ngangkui sarung kencoman mun tempo manceng bah sarung ngai pakatas tokok siwak si bebe nganyol keluar iki cak gila tak tahu kaki ku guru pana adinya bun pon jadi saya enggak bingkingan mun beda ada buaki bid'ah kafir syirik tak usah terganggu hati kula ben sampean lengireng kurun ajunan sebede gak dit mana bikin ajunan gak dintok ka kufuran mana bikin ajunan ngholeh pada kian ajunan amolot jelas lagi paham panapa tujuan mangken terkebujuk beda 4 tujuan seten punten Bapak Ibu hadirin pinten kula mangkene keboleh pada apa mana bikula ku ajunan beda orang ngebuda bu apa tujuan keboleh benih nyembah ka kufuran benih minta kebujuk punten kula ben sampean tak nyembah pujuk ben tak minta ka kufuran. Ada 4 tujuan kau leben ajunan ngahole puju entar ke kufuran ketimbang kene. Yang pertama tabarruk. Kayak infuk. Tabarruk. Napa tabarruk? Akhdul barokah. Napa saya nyami akhdul barokah? Nyuun barokah, minta barokah, ngalak barokah ada kak dito. Loh, kapan ni kau beda tabarruk ni kau pakai kau cai boleh. Loh, minta barokah ni kakilero boleh, ni kakapir boleh. Pujuk ni kata andi barokah. Ki pujuk ni kata andi barokah. Keng kelaben perantara pujuk kau leben ajunan bi Allah paregi barokah. Mun pujuk ni kata andi barokah pada bi kiai andi barokah. Tak andi keng ajunan pada salaman ke kiai nyuun barokah kiai. Ini mak kiai bah jawab karo mangi bekerdus telo. Kan enten. Kiai ni kata andi barokah, pujuk tak andi barokah. Keng kelaben mas emak nyeting ke astana kiai kau leben ajunan pah bi Allah paregi barokah. Barokah ni kajapun orang kuel berkat. Napa berkat nikah? Ziyadatu khairim min Allah, tambahan kebagusan dari Allah. Oh diing saja tenang nak foto nah bagus bini nah toro oca tunya nah taklim tade alako nakas hasil ke Allah saja semak ni ke barokah. Le barokah ni ke dari Allah. Keng cuman ngak oleh na barokah ni ke benipah langsung pada sebab Bapak Ibu hadirin. Karena Allah ada di dalam Al-Quran wa ja'alna li kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa kutu sebab keluh muntero berasa arjang kutu nginum muntero tak lapara kutu nga muntero beres lesoh kutu teh muntero andi anak kutu ni agak bu agak baja kok agak baja kamu biasa nak nikah sebab jadi mun pak
ada orang ngocok langsung ke Allah. Allah ni kebisa. Mata lapar orang selalu ada ni kebisa Allah. Makin kenyang orang selalu ada bi. Buktena ashabul kahfi asarin 300 tahun tak ngiding. Mi tak abungo. Ya tak lapar je. Mun reng kuel tidungki laku pokok lema. Lah amin pengakan bakso. Mi amin pengakan lapar lah. Allah ni kebisa. Ada tiaki orang bini tak usah laki andi anak ni kebisa pangeran. Iki dah bangki. Tapi ni kan beni tingkatan manusia ni kan. Iki dah bangki. Kula ban sampean mun andi anak ku tua laki. Bok tak bisa Allah langsung abdi anak tanpa laki. Bisa. Siti Maryam tak teman Siti ngereng laki langsung ngandung. Makanya Siti Maryam lapor ke malaikat. Bapak pula mak bisa ngandung. Cak tak teman Siti ngereng laki. Cak pun malaikat. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amra fa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah mun kasokan ngak nikah tak usah sebab langsung make tak laki andi anak. Tapi kan tak kapi nih kakak. Meskipun makin di Bengkalan banyak sini di Siti Maryam nih kak. Ada lagi yang ngandung. Bengkalan bu. Bengkalan. Jadi kan tak laki ngandung. Tanya kita tangga. Nih ngandung aja tak laki. Mah nang tenang senyampit. Tahu kak ngarang kok nih di Siti Maryam itu. Macam piara cedek ngarang. Lah cuman secara kebiasaan kulo ban sampean kudu bade sebab pada kalaban barokah. Lebet puju oleh barokah. Lebet masuk kiai. Oleh barokah mun barokah tibi kak dinto paparing murni dari anjuran Allah subhanahu wa ta'ala jelas iki. Jadi benih minta kau pujuk benih cuma sebagai wasilah benih gula ben sampean benih minta kau pujuk mun sampean bah nyon sanikah kelero pujuk pasok aki gula lagi nak foto papugusaki tak usah orang luar makin ngucak kafir mun ngani kakak king mun gula ben sampean doa ya Allah kalau ben barokah na pujuk kelebun dan gula petetiaki kelebun ten kalaban barokah na pujuk kelebun pataka hajat taki ten kau leben keluarga nika berarti minta ke Allah tapi ku leben sampian asander lebet orang sesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto tak lero jadi ku leben sampian benih minta ke pujuk benih nyembah ke kuburan punten kau leben ajunan pakun ke Allah pada bik ngangku cimat sampian ngangku cimat paringi kiai sapu biru umpawana paringi selo paringi geleng paringi galong orang bah ngucak kafir pulan parcaja ke salina Allah kula ben sampean benih keng parcaja ke selok benih parcaja ke Allah selok cuma sebagai perantara jelas mun pah ngaku cimat ni kafir kak makin nginum bodrek kafir bahkan engki berarti kan parcaja kau ber sampean tak parcaja ke Allah itu gua leku mun sakit aja ke dokter langsung tar ke Allah bae lebet di lebet kuburan je bah mati langsung dah usah ila tak mantoman sekali engki Bengkalan mekasen menteri Allah berselamatan amin bon ini ke pertama bu jadi sepertama antar kak kartu nikah minta ke kuburan napa sepertama tabarruk napa tabarruk akhdul barokah miun barokah minta barokah ngalap barokah dari orang seampun semak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala akati fujuk kelebun kak dinto manter sedaja hadir oleh barokah amin mulla oleh barokah insyaallah ajunan bekal teti orang saya amin nak foto na bekal teti orang bagus amin tunya na saya kojak tunya barokah ikiba ibadah dak Allah mangkana orang matur kak dinto sedaja saya kak reng matur ni sedaja kus bagus huk apa rata-rata reng matur ni kak oleh barokah mi bisa oleh barokah reng matur ka kiai semak ka puju entar penting reng matur ban orang luar matur jauh tak jauh alako nang tenang gula ben sampean kengki soki kapi ica beni ka alako siang hari siang malam tak ambu mangkat kol telok malam isa kita mulai keng roma nek di membede seraje ngak roma reng matur king maki alako tak buang bureng je begi ngocak ica bere cong mun tak alako saare tak ngakan saare king mun ekuel napa boleh karo saare tak ngakan tak alako sabulan ca alako pakuna deer carana ngeleleng mau tak banyak di pengajian ngak dia kan lawan leberkan dia bagan engki ngak mangken ngak sampean ni tina maki tak nyumbang nase tina maki tak nyumbang pese tina maki tak nyumbang beras tina maki tak nyumbang alako sepenting nyumbang salah tak nyumbang sekali bah ngempak iki bekapi kan oleh menemben lagi ni berkannya bahunten tak apa-apa bukjak ni kagari tanah ni kemun bisa sampean tak deer kan baru jadi ngampung ngakan dia perlu gaya iki ya asli nasi asli ngampung senugu umikri ya kan tak ngerena tak alako tak nyumbang beras tak nyumbang pese dok pak ngakan ndak ada keng timbang gula seeko cak yang nguk gula ngocak anda sampian iki
yang ki ajak gula keng yonceng kah mun pah yonceng ki suruh nyumbang pese suruh maju ke terop sapa orang unceng kiai lain lah yang ki ni ke boleh ki cetak je tantar kok Madura ni ke ya Allah kus bagus ada ngaring Madura ni kah bek lampek cek pon debuna kiai gelak gelak laku berempat salah ko sekitar 70 cek pon iki cek lah ring Madura ni ka kompak kasih ring Madura ni ka kus bagus ring Madura ni tak berdebing raja bereng je bukan napa boleh ke pas sampai ala aku tak bejer cak kemi 2000 lah coba ke surga je sampean kemi tak boleh kan tu kemian gempang ngaleng ke pungkana nyior talpetaki ya kemi jeung mancing batang kikeng mun dijawab kan tak bisa berempat kemi surga je 2000 kan 2000 buk 1000 tak naning mun tak percaya lengut ti sampean kemi majar 1000 mun tak ro kemi saparo yo separo nero keceng ke kuel ni lain je beban Madura ni tung situng tempat itunya situng Roma situng Langgar kan karo Madura maki Mekah tanya ki kasih depak pula andi Langgar tung itu keng muni kuel situng Roma situng Langgar ya tahu apa kenengi bejeng apa kenengi lajengan apa kenengi bekoh sepenting kor landi Langgar lupa kompak bede kalakuan ki laku cepon kiai ki buru abu petong bolo mending Madura mun lo parlo andi acara ni kabu kapi nyumbang ka iki na bangki isor beje nih kamu mate bah tro eko pura kini isor beje berempas itu pura 3 juta kak setengah kali 2 meter nih ka 3 juta keng mun eko wel kor lagi mate sambian maki minta aku bulan 2 ngali ake tak usah majer manter kebagusan ketika dintok sareng Allah pakun mun kaula ajunan pakun bagus pakun saya kadintotan berarti kaula ben ajunan kenging barokah ziyadatu khairin min Allah amin Allahumma amin Allahumma pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki sering ajunan Allah napa bu siapa si ambu bu cek ini kujam gula aku udah pakai compo mun tak dikira turun tak turun bukan ki pon saya nomor situ tabarruk biar ngaki kak bu titip le mandikan tedeki beda oleh no sepertama tabarruk saya nomor 2 tawassul napa tawassul gak dinto agabailan jalan maklek kau leben ajunan depak da Allah Subhanahu wa taala atawassul gak dinto pakon bi Allah Allah dabu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah ringkuel ajunan patakok da Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihil wasilah ben agabaya perantara agabaya jalan makle lekas depak de Guste As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan at-tawassul gak dinto bi a'malis sholihat oleh kelaban kelakuan bagus oleh at-tawassul kelaban orang seki odi ketika kanjeng Nabi lambak para sahabat oleh kota bemangkir kelaban orang-orang soleh oleh at-tawassul kelaban orang sampun sete ketibujuk nikah oleh keterangan nikah tulis dalam kitab Mafahim yajib an tusahhah bahwa atawassul gak dinto oleh kelaban orang odi oleh kelaban orang sete jelas iki napa saya nyamai tawassul agabai perantara agabai jalan makle kau leben ajunan depak dek Guste pak bade saya ngocak tak usah tawassul mangkat tibi bae ka Allah iko nek di luar NU sapora napa boleh entar ke Allah ka entar ka Pak Bupati Pamekasan mun mangkat tibi sambian ni kemekide Pak mangkat ki laku de Pak lemalem arapah apa terjare lancur ju sampean 11 kali tak temui di makantura iki na bangki temu kantor lemalem tak ibeki masuk bi ajudan arapah tidak ada perjanjian ibeki masuk ke dalam tak tapangki ben Pak Bupati bupati na kunjungan keng mun aku bae perantara sampean libet Pak Lurah Pak Zainal dan kula terus antara Pak Bupati atraki telepon mi Pak Zainal Pak Bupati beda kantor ati ikan bupati bu masa ngocah beda kantor nur jeung benih gubernur beda kantor ati iya rah ikan lurah beda apa entar ati perlu apa tak ya masyarakat ngajak re oh ya dan dia keng kalem ya arame ke bola ya cukup le sediaki sepertama mulai ya terbi Pak Lurah posang dapat tak posang tak kira bos bi ajudan ibeki masuk dapat tak ibeki masuk
beki masuk nomor 3 ibrik ngakan dapat ibrik ngakan sepaling untung nomor 4 sampean antar kantor bupati gratis dak remah ngampung mobil Pak Lurah Pak Zainal Masduki je gini bangki tapi benih keng tak boleh sampean tertibik Allah tanpa tawassul keng mun atawassul gak dinto lebih gampang kau leben sampean depa ku leben sampean mungkin ngandalaki amal tibik depa ka Allah mun zaman akhir ketimbang ken melarat si depa apa napa sepertama ku leben sampean mangkin ibadah adzikir ka Allah gak dinto cuma ken lesan tur kadeng ate tak sampung gini bangki abajang mun abajang ku leben sampean sing imami lagi nak salat aku cana kau sendiri pah ibu dikit pada baca nah kecap manis cap bango bini ni sahabat jeng ibu dia makin macam Fatihah sambil macam kecap manis cap bango je jadi kalau lesan tur kadang ate tak sampung kena bangkit tahlil gak gelak roh afdalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah lesan nah la ilaha illallah king pulan berkat tak melubi tiba leng kata lengan la ilaha illallah la ilaha illallah muncul long zikir king ate nak berkat apa nak boleh pah nasik saya dari keluar la ilaha illallah make la ilaha illallah ku tak sempat mele cukup sejak raja la ilaha illallah kene berjalan la ilaha illallah kene berjalan la ilaha illallah pan raja bah sabar dai ada mun nak tak ada bu sebanyak hari ke berak lauk dah berak lauk bulung-bungan no kanto ka mana bulung-bungan berak oh ya barang bulung-bungan benda ni Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kulaban sampean beniking tak ibadah king sepertama cuma ken lesan tak sampung ke ate sementara innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin Allah tak nerima ketika dikir kota berpamausan ni cuma omber dari lesan tak sampung ke laban ate orang lambat kadin tu Bapak Ibu hadirin mun usmaus tak fasih gini bang sampean coba periksa nih bagian pujuk ni rata-rata mun camat ni kekeliru mun ibadah kaki benta juit keng teti buju mek teti buju seh kelero keng tak tahu ada semada enak bacak benih cuma lesan tapi ke atena asampung da Allah subhanahu tak usah buju orang po sepon dah bisa pora ni ke macam patih haluk pada ben semakin dengo dena mun po sepon ni ke makin lepas sikit kurang angangah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka kan sedekah saya matur kurang angangah mun saya sorba aja telimpas angangah gendu awaja kalu lilaki kan tatai bekaneng ki baru mangken beda madrasah beda kiai lalu diajari bagaimana cara baca bahwa Imam Sim Imam Hafiz itu 2 jari فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ada metode yang mengajarkan bagaimana Imam Asim, Imam Hafiz membaca Al-Quran. Mun selamba wajawazna bi bani Isra pakut keng jak coba ke sini keseman dinikah sekelero keng lakar tak tahu lamba ada semana enak keng di atenah asampung ke pangeran teti puju aja saya kena Khalil kak saya kena Khalil teman ngimami maurib ibu dina sama ulama dari Mekah kedua caklah karena ulama pakai di Mekah fase ni kan saya kena Khalil ngimami maurib macam Fatihah ku tak payah cokot cobi di Mekah kedua ni ilmu aten akretek saya kena Khalil bangkalan waliullah jekin baca natar kelentor ngaji ya saya kena Khalil pakun ngimami mari apa jeng maurib ulama di Mekah ni kat turun di langker ku tak payah mbok macan ni dang langker pahalonca kiai macan kiai cewon saya kena Khalil gila cak baca aki pola buru macan sampean si macam kiai punten cak bacaan gula tak paseh pun la baca abu bah baca solawat Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan tege depak ke Banjarmasin ring arep saya maca solawat sampean kiai saya kena Khalil entar benih maca solawat benih maca ayat Quran napa saya baca cak maturah macan
tang pangeran Allah. Pangeran kakeh Allah. Cak ganggu ya. Ku tak entar bah arindu macan mereka. Beni Quran, beni solawat, cak matura. Macan. Pangeran kakeh Allah. Tang pangeran Allah. Cak ganggu ya. Otiaki ku laku. Ngaji ya bahagila muni boleh jenang. Mi bola sampai antar ke dojo kak ki. Dobak ke bendungan atas roh. Koltung malam pah beda macan tengah imbong arindu sampean sepedaan cek buru kak. Turun sampean pah entar ke macan aja. Macan kak. Pangeran kakek Allah. Tang pangeran Allah. Ah selebet kok lebet kok. Insya Allah kare keriki ngetok semua. Apa sebab? Lakar bacaan tak fase tapi omber dari ate ongku asampung ongku mangkana para tudak guste. Ini kasih pertama. Nomor dua mi peratu pujuk nih kak. Pujuk nih kalam beribadah benih cuma ketika putoh, ketika bunga, ketika jember pakun tak nyimpang dari guste. Makanya cek pun Gusdur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali. Cek sampai lupa ke pangeran nikah. Siang ben malam ni kala kutu bada zikir, kutu bada tariqah, kutu bada riyadhah, kutu bada suluk. Siang hari siang malam cek lupa. Artinya ibadah ke Allah ni cek cuma kala ketika butuh. Pujuk ngamal laki nikah. Ben lakar nikah saya coba kibi kanjeng Nabi ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ketika bunga, ketika jember ambus ibadah ke Allah. Ketika sampian butuh tak usah minta bi Allah paringi. Orang kuel, orang turjan Bangkalan seibadah mun tempo na parloh mun jember niku tipi. Mun tempo na sakit semalam tak ambus sekali. Halo, halo, halo. Ontong kayak gigi, jangan tak sebut Allah aja. Ketika kalau kebaikan puton betes ngeronyo semalam boralah. Boralah. Poralah. Dia apa bang? Ronyo cok. Poralah. Saya poralah ni kan astagfirullah berhubung orang kona astagfirullah teti poralah. Cek pun nak kena santre kulibat hudifat fasoro poralah. Teti poralah asluhu astagfirullah. Kan engke guna ben sampean ibadah keng ekalak puto namun tempon tak puto tak ibadah. Tahun beri beda corona apa tak beda corona? Beda corona. Apa tiang tak apa tiang? Mati kapi sampai sakit ni benian. Cek elong tengel. Kula 15 hari ku elong tak ding-ding apa. Mulai odik baru tahun beri ni ke elong tengel ku. Sakit apa jang kula? Cek nyarok om cium dak bau, na balsem dak bau, na pepe. Kalau king ke pepe maksudnya saya bisa. Mungkin. Mun ka om tak idik sekali elong ni. Ketika corona beda penyakit pah datang ke seare mati gentelok seare mati genlema apuh kejak ben sibuk beni karo masjid saya maca burda kaimbong pahaun coran saraita min haramin lailan ila haramin can malaikat beri de emat kan uki kapan sakit kapan mati beni karo masjid kaimbong aun coran kak kejak ni mungkin corona lamare saya mati ambuh bade saya maca burda benih karo burda na billahi maki oncor elang lah kan sani ke gula ben sampean mangkana sedaya pak pangeran ni ke melarat arapa ibadah mun ibadah nah nyembah mun nyembah nah keng seje ngaji ketika butuh mun tempon tak butuh hunten gula ben sampean sementara orang lambok senya mah puju ni kah baik dalam keadaan butuh baik dalam keadaan jember tambu ibadah Allah Subhanahu wa taala ni kasih ada buat kita ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah paengak ke Allah ketika sampean dalam keadaan jember ben bunga sampean ketika butuh ketika melarat ketika sakit tak usah minta bi Allah ibri tibi mangkana cek heran mun pujuk ni ka sakte je pun kiai gelo asli nak ya pujuk ni benih ngadi malam-malam ngabur keng pantro ngabur bi Allah langsung iba bisa ngabur terongi tekan langsung bisa elang makanya dalam buat ni kepada istilah ngitek ka daun selembar tak ketelak nggih
Mangken pada kor daun gedeng. Kor gula sing itek mun sampeyan iki ketela bakul. Lambe ni kemagi daun. Beni king andi malam-malam ni lang king pat aker tek trongi tek kumpulan ita bengurik. Paelang bi Allah. Tak usah minta. Cuma saya kena Khalil ni kak. Boleh sering cerita ni kaman-kaman. Saya kena Khalil ni ke situng bekto cuman eca bisi Pak Bupati Bengkalan. Bupati Bengkalan ni ka bedakin acara mantoh teluari telu malam. Bekto na nambere. Teluari telu malam nambere tero tak ojen. Aca habis ke saya kena Khalil. Matur kiai. Abedagi acara tu mantoh teluari telu malam gak ditok. Nyun barok kementir tak ojen. Saya kena Khalil pah nulis ke kertas. Mari nulis ekol pet. Sabek katas gentengah. Cece betok. Tak kira ojen insyaallah. Iki bekertas cece tas gentengah. Kalau ben izin Allah. Telu hari telu malam ni kenapa boleh king ojen. Ondim le ke Bengkalan punten. Beni cuma telu hari telu malam sampai 20 hari Bengkalan nimur. Beh, mak telempas cang bupati. Cek minta yang telu hari, 20 hari. Sampang ojen, Mekasen banjir, Sumenep Nambere, Bengkalan nimur 20 hari. Cek pun Pak Bupati, hari pola king margana tulisan itas genteng ruah. Ku tak pah ekana bi Pak Bupati tulisan si itas genteng. Kalau ben izin Allah, kapan kertas ni kayak kalak, ku tak pah banjir Bengkalan, pah terus. Cang Pak Bupati, berarti margana tulisan ongku di setega tak ojen. Ku tak pah penasaran Pak Bupati. Ayat apa sih tulis? Solawat apa sih sabak? Ku tak pah ikut begelum kamar, buka. Tulisan saya kena kodin. Terus ini nggak buk, apa sih tulis? Kayak ibu, tulisan sini kan. Palaang Bupati Raja itu. Ongguan ibu. Tak berjanji sampean coba. Aja habis kedembangan sampean mun tak berjanji. Takutnya gue keng gula bayi gabay. Nih saya tulis kak. 20 hari nih mur. Kayak eka mun sampean andi acara utiaki gue lebih. Mun tak kirim benlak pada tahun na ya. Mun tak tal-talon makilakan dengan sampean aja. Coba keren nah. Napa hubungan tulisan ki pur benojen hubungan napa tore? Hubungan apa ya Allah? Cok segi apa tulis rihlatas syita iwas saif rihlatas syita. Cok segi tulis ayat sini kami pula beda sambung nale rihlatas syita benojen. Jadi kat tulis nang ki pur dulu kak. Apa kaitan benojen jabah bisa teganimur? Tak penting tulisan ini cuma sebagai wasilah. Ken atena saya kena Khalil akretek Allah terus tak ojen Nabi Allah langsung tak paujen. Ini cuma sebagai perantara. Apa napa? Kanjeng Nabi saat debu ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Paengak Allah dalam keadaan jembar ketika butuh tak usah pen tapi Allah langsung paringin. Kula ben sampean mangken nyembah ke Allah, adzikir ke Allah mun tempona butuh. Semacam burda mun tempona corona beres maki burda tak elang tak temu sia berdi masetelan. Makanya kula ben sampean mun tak nyelekek ke orang sila depak kali itu belum tentu depak ke Allah. Karena kula ben sampean maki adzikir cuma gen lesan tak depak kateh. Kula ben sampean maki nyembah ke Allah cuma ketika butuh, ketika bunga kula ben sampean lepak ke Allah. Keng mun lebet ke pujuk, saya pujuk ni kampun depak ke Allah. Kula ben sampean pasti depak. Makanya beda dabu. Kun ma Allah, fa illam takun ma Allah, fakun ma'a man kana ma Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Beda sampean ke piasarang Allah langsung ke Allah mun bisa pada ben pujuk jo. Keng mun tak bisa entar langsung fakun ma'amang kana ma Allah pasemak ka orang seorang ni ka semak de ka Allah fa innahu yusiluka ila Allah orang ka dintu bakal ngater kula ben sampean depak ka Allah. Amin ko bu. Allah cengeng tepak kering apa kuel dia. Cengeng ra paking tak teman nemuring genteng de. Kengak ibu. Jadi ntar ke kuburan beda 4 setan pun terus ekode. Pertama, herah. Ntar berdo. Si nomor 2, iya kor 8 deh. Saya bah deki mulai apa kena tahu kok cang padang bupati raja kok. Aja bah kalau kayak ngapa lagi hiji ya. On. Sebab abu. Kurang 5 menit kan di petotokah. Wah sejam. Siapa saya? Nomor 3 kenapa? Tarohum. Targa kantone tujuan tarohum. Beni tarahum bu. Mun tarahum ni ka burung lu. Tarohum patang nisr patang belas.
kau leben ajunan atu aki orang sampun sete mun sampean atu aki sesete atu aki sampean makanya gelak dibuna kiai napa orang sesete ilmu kubur kak dinto adu ada Allah subhanahu wa ta'ala orang semate tak bisa adu aki abang tibi tak bisa nambah ganjaran king orang semate bisa adu aki sampean buktena kanjing Nabi makon mun libat kuburan pakon ngolok salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun yarudduhu sa ilmu kubur ajawab ka sa luar waalaikumsalam artinya napa waalaikumsalam engki sampean mantir selamat tak nika nunjuaki orang semate ilmu kubur bisa atu aki orang odi meskipun orang mati kadin tu tak bisa atu aki abang tibi jelas makanya sampai bi ulama itu buaki mun sampean tro lanceng umur mun sampean tro sokia mun lebat kuburan ambu galu ngolok salam pah ngirim Fatihah kasih mati ni maca kul hutlo kale maca al-falak sekalian maca an-nas sekalian pasera selebat kuburan ngolok salam pah ngirim Fatihah pah maca kul hutlo kale maca al-falak maca an-nas orang ni ka ikawiris lanceng umur bed ikawiris soki anapa karena setiap si beda ilmu kubur ni ka atu aki sampian waalaikumsalam terselamat teka kena manter lanceng umur mak leli bed pole dina manter teka hajat Amin mun tak nguluk sandang bro nih kau mentir bisa ngelakoh amin Allahumma bon tabarruk tawassul tarahum nomor 4 tadabbur minta ke kuburan anak pebi pak panitia mungkin kami sebaikan tu minta sebaik masjid boy mun masjid kan tak usah terok biaya oleh ringanan tak usah terpan tak usah repot lah langsung masuk ke masjid nasi ngibeben tibe edong mari acara ngakan tibe edong anak mik perlu lapangan mik perlu bersemak ke kuburan mak le bisa tadabbur kir mikir cek kuleben sampian bekal beli kat kantor ka dadi mun rumah sejak bekal mati bah bisa ngas teteh beni tak oleh libur ke dunya king tak jengaje mar ke dunya tak lupa ke akhirat sehingga kuleben sampean bisa siap kuleben sampean bekal sete amal kuleben sampean sejelas tak kira pegak ni kena foto kalau ben entar ke kuburan kuleben sampean bisa siap ya Allah abe para abe semak mun beni nak foto gu lekuk 11 mun beni nak foto seengak sehera kuleben sampean sehingga kalau ben entar kat kantor siap amal tibi benak foto siap pagi mak le bisa nolongi kuleben sampean untuk selamat di akhirat maka lagi guru dan gula Abu Dabuan sareng ke Muzammil Imran gak dintoh mana bi banggalan katina pergi acara haul bitan gule ke bala acara haul ni ke banggalan mangken jerajah setiap haul bujuk beda pengajian nah keng setada mangken banggalan ni ke orang nyelase malam Jumat malam Selasa lambak kan ada haul bujuk keng malam Jumat ke kuburan tadi ke kuburan lambak ni ke nyelase lambak ribu nak potore giba debat ke kuburan ni ke bala ada kubur na paman na cong kubur na babi ni ing kubur na majadi ing nyelasa lambak mungkin napa boleh malam Jumat malam Selasa nyelasa kalau kuna telah santar kecamplong nyelasa kan nyiroro kidul Allah ka bantar ke kuburan setengah jam paling deng kalau gede aja apa kak kubur nambu elang jonge kok elang cek belum tahun tak yen tadi sekali lambak itu rai kuburan ada berak ketibi mungkin banyak kuburan anyar elang makanya gue sering ngabela setiap pengajian mun sampian adik kuburan naring tua ikan tuh lo etar entare terus tak elang gempang carana kebela cek Paulo de Paulo Timur kuburan dia mun Paulo Timur makai sampai kiamat tak kira elang dah cek entare king mun Paulo de kaping dia mun tak etar entare makai topat toke ki bebereka itu tadi hal bujuk nikah paterus king nyelas saya malam Jumat dan malam Selasa sejak sampai pailang cek pun ulama al-muhafadatu ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah tradisi lambak sebagus cek pailang mun seanyar berde saya toreh pah kalak sabuk putrana kibe mun sampian putrana tak ya jeri nyelas saya kak kanto cek selagi putrana mun budian sampian saya tak tetek kubur nabi anangku arapa sampian tak sempat ngajari mangken toreh mungkin berde kesempatan malam Jumat legel masa seminggu malam Jumat setengah jam tak bisa ke kuburan ni kan kiba putrana mun putrana lagi kiba kuda ku sampean sete ya tabi putrana ku kuburan ni kai maca kiasin cak selagi putra mun makin putra tak ke kuburan apa ring tua tak sempat ke kuburan cak selagi anak mun anak libur main HP ring tua na tak ambu sekali malah lebih bahaya boleh sengaja bi ring tua na anak ibriin HP mak le anak tak ganggu tepat malam Jumat jam lah kol sangat emang bah ngucap mayu kana anak jematan melai emang pinter bah ngalak HP muka YouTube bah ngeklik Upin Ipin kapan Upin Ipin bah bagi kana cong Upin Ipin jong anak bah jaga hore ayam goreng
embung penter bah ngocak nak muni lem kamar si nyala ke pegeun coba kadang lang keluar jo anang pah burung ibu HP keluar kapan anang keluar bah cokian labong luar anang di kupinipin seeda lemu pinipun harap pemnya gelek tersinggung kaki bu torot dia nabi sampai suruh nguncengkok bu cale temogok magini-gini gerang ya magini-gini mun gerang magi raja mun lecak kandana maksud tu cak selaki anak mun anak sampean libur TV anak apa sengaja bik yang tuane paniku TV embuk ngapa je nga isa ku tak anang isa bayi dang TV nah jaga nak ya mun sponsor maring ko olok leuy ko pernah bilang gak dintoh anak ni kana pacang ring tua mun bik ring tua ipa saya bengkal saya mangkene bengkalan agak prihatin banyak ring tua gak dintoh lebih menting aki putra ke sekolahan formal sementara ke madrasah tak petik jurus ni kaya bengkalan mungkin laku masuk ke negeri roh KSD pandi minyak terakiban sepeda king rek narik mangkat ke madrasah mangkat tibi yocol kematang seragam bu ilumari jongkok repot ada komboy salumari ipungkar bi anak kocan saya yang ku tepak kocan bapang lebur pan yang ku nyelem ke biban pengko pengkan mungkin laku SD pasang aki sileber roh kapan madrasah rek narik sarung nggak Eropa sang tibi cina nak ini umur 7 tahun sarungan tibi ekol pet pahi gulung mangkat anang debak ke tengah jalan lor ke gulung ke atas boleh ajalan boleh debak ke sekolahan lor ke gulung ke atas boleh masuk ke dalam kelas kali gulung nabi dia baba ada apa nak sekali deh kare esen telok dar kelandor cak gelak tu kau tepak kanan kaki deh bu hari segi ontong mun kiak sekolah madrasah kita ayur segi ontong berde selebih palang boleh ka madrasah tak apa sekolah sabuk dak ke Yogyakarta sebab ke Malang takok tak oleh titel takok pantua tandik lakoh sampai tak sekolah madrasah mulai dari Jawa tek kiti telah king Quran tak tahu macam abajeng kalak Senin Kemis bengkalan usum seni kampunan mangkin kula selalu ngabala iman ke aman ya tore potran sampean sebab ke formal ya tore patek kiti telah